Mutiara Salaf. Jagalah lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. HR. Muslim nomor 2988. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. HR. Bukhari nomor 6478. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. HR. Tirmizi nomor 2314. Imam Nawawi rahimahullah tatkala menjelaskan hadits ini, mengatakan, ini semua merupakan dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah. HR. Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, merenungkan apa yang akan ia ucap. Jika memang ada manfaatnya, barulah ia berbicara. Jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya. Syah Muslim 1817. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ucapan adalah tawananmu, bila ia keluar dari mulutmu maka engkaulah yang menjadi tawanannya, dan Allah akan mencatat ucapan setiap orang. At-Gawad Dawa 249. Salaf Pearl, keep your speech. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam said, indeed, there was a servant who spoke a word that he did not think about beforehand, causing him to be thrown into hell at a distance greater than the distance between east and west. HR. Muslim nomor 2988. Indeed, there was a servant who spoke a word that he did not think about, and Allah raised him in rank because of his words. And there was also a servant who spoke a word that made Allah angry and he never thought about the danger and he was thrown into hell. HR. Bukhari nomor 6478. In fact, someone speaks a sentence that he thinks is okay, even though he will be thrown into hell for 70 years journey because of it. HR. Tirmidzi nomor 2314. Imam Nawawi rahimahullah, when explaining this hadith, said, these are all arguments that encourage everyone to always guard their tongue, as Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam also said, whoever believes in Allah and the last day, then say good things, and if not then keep silent. HR. Bukhari nomor 6018 and Muslim nomor 47. Therefore, every person who speaks a word or sentence should think about what he is going to say. If there is a benefit, then he speaks. If not, let him restrain his words. Muslim Sarah 1817. Ibnu Qayyim rahimahullah said, Speech is your prisoner, if it comes out of your mouth then you are its prisoner, and Allah will record everyone's words. At-Gawad Dawa 249. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. HR. Muslim nomor 2988. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. HR.
Bukhari nomor 6478, sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Hr. Tirmizi nomor 2314, Imam Nawawi rahimahullah, tatkala menjelaskan hadits ini, mengatakan, ini semua merupakan dalil yang mendorong setiap orang agar selalu menjaga lisannya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah. Hr. Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, merenungkan apa yang akan ia ucap. Jika memang ada manfaatnya, barulah ia berbicara. Jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya. Syah Muslim 1817, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ucapan adalah tawananmu, bila ia keluar dari mulutmu maka engkaulah yang menjadi tawanannya, dan Allah akan mencatat ucapan setiap orang. At-Gawad Dawa'a 249, Salaf Pearl, keep your speech. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam said, indeed, there was a servant who spoke a word that he did not think about beforehand, causing him to be thrown into hell at a distance greater than the distance between east and west. Hr. Muslim nomor 2988. Indeed, there was a servant who spoke a word that he did not think about, and Allah raised him in rank because of his words. And there was also a servant who spoke a word that made Allah angry and he never thought about the danger and he was thrown into hell. Hr. Bukhari nomor 6478. In fact, someone speaks a sentence that he thinks is okay, even though he will be thrown into hell for 70 years journey because of it. Hr. Tirmidzi nomor 2314, Imam Nawawi rahimahullah, when explaining this hadith, said, these are all arguments that encourage everyone to always guard their tongue with, as Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam also said, whoever believes in Allah and the last day, then say good things and if not then keep silent. Hr. Bukhari nomor 6018 and Muslim nomor 47. Therefore, every person who speaks a word or sentence should think about what he is going to say. If there is a benefit, then he speaks. If not, let him restrain his words. Muslim Sarah 1817, Ibnu Qayyim rahimahullah said, speech is your prisoner, if it comes out of your mouth